Zafira Elegance سالش 2004 این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 251,000 کیلومتر این حالت سالانی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده این حالت سالانی قفای ماشین حالت سالانی قفای ماشین мотор 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 حالتی мотори ماشین нархи ماشین 55,000 сомон با савдо мешавад телефон барои маълумот 92 744 44 06 Opel Omega солаш 95 یعنی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز یعنی نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت коробкаш автомат اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 181,000 کیلومتر پرابیگ این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین мотор 2 1.1 سوزشواری گاز بنزین расходаш 10 تا 70-75 داخل شهر بیرون از شهر 80-85 میگردد این چه خیلی که دیده ایستادید حالتی мотори ماشین нархи ماشین 30,000 сомон با савдо мешавад телефон барои маълумот 92 746 00 79 Opel Astra G солаш 99 یعنی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز یعنی نمود از قفای ماشین یعنی زادنی کامری هم داره خیلی که دیده ایستاده حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد مانیتور پرابیگش 223,000 کیلومتر کانسنرش کار میکند میکن کانسنر همش قاعده با منی سیدینیوش اباگریف سیدینیوش کاجنی سالن بند از باز منی لوکام دارد منه رولوش لیفت منه لیفت این حالتی سالن قفای ماشین منی ابالی سیدینی ها من خیلی روی کش کشتگی اصلش خودش کاجنی سیدینیش мотор 1.6 1.1 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 расход چه خیلی که؟ ها расходش یک سنجیدگیشون نه این حالتی мотори ماشین یادآور میشیم سنجشی تکنیکش هم هست нархи ماشین 43,000 сомон با савдо мешавад телефон барои маълумот 92 901 05 01 Opel Caravan солаш 93
این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механик менҷа CD плеер дорад, пробегаш 142,000 километр. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. این حالت سالن کفای ماشین منه мотор 1.6 сӯзишвори газ будааст. расходаш 10 та ва 100 та. ёдовар мешавем санҷиши техникиш 1 солина мебошад. нархи мошин 26000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 721 0601. Opel Vechka солаш 99. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош 1 солина. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз кафои мошин. боз мани задни камераам дорад. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, мен инҷа CD плеер дорад. пробегаш 273,000 километр пробег. این حالت سالن ماشین دوستان عزیز. این حالت سالن کفای ماشین. мотор 1.6 екатек сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 та ва 90 километр. این حالت мотори ماشین. нархи мошин 38000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 846 00 93. Opel Ashka солаш 2008. коробкаш автомат буд. мани намуди бернаи мошин. мошин тоза мана. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 2 электро, мани ойначош кнопочный, коробкаш автомат, бортош компьютер, CD плеер дорад дӯстони азиз. пробегаш 144,000 километр. мани рӯлаш лифт будааст бо мана. рӯло лифт барости поин боло кида мешавад. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана бисёр ҳолаташ хуб. мани салафанки ёзӣ вай ки мондагӣ ҳолаташ бисёр хуб. мана мотор 1.8 екатек сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 10 та газки 80 та мегардад. берун аз шаҳр боз зиёдтар мегардад. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 104 10 01. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ
و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89